Uy, uy, uy. Ay, oh, oh. Nanimhot ka sa hangin? Ina guys, naami diri sa gawas guys. Oy, nagpahangin mi diri guys. Nagpainit po mi gamay guys para vitamins. Vitamins ba ning init sa bunta guys. Yan si Papi guys, gifeel niya po ang hangin guys. Say good morning Iho. Say good morning to your viewers Iho. Sige na Iho. Guys, good morning guys. Lananimot si Papi sa lananimot si Papi sa hangin. Hello. Nanimhot si Papi sa hangin guys. Nagpainit sa mi diri mga palangga for vitamins. Kasi yung araw init sa umaga guys is vitamins po. Vitamin C yata, vitamin D. So ayan, shout out everyone, good morning. Happy Saturday. Uy, giubo ka Iho? Giubo akong Iho? Yan, inuubo si Papi guys. I-feel mo ang hangin, sige. Sige, i-feel. Uy! Nalagpot imong sipon anak. Dres akong simod anak, nalagpot imong sipon anak. I-feel ang hangin anak. I-feel. Say good morning anak to your viewers. Today is August 2025. Nandito kami sa labas. Yan, mayroon pong ibon na lumilipad guys. Kitang-kita po ang shadow ng ibon dito. Yan, good morning guys. Yan, gifeel ni Papi ang hangin sa gawas guys. Dito po kami sa harapan ng tindahan. Ayan po, gifeel ni Papi ang hangin guys. Oh. Say good morning Iho. Guys, nandito po kami sa labas ni Mama Lisa guys. Nagparayag pa ko guys. Magsayaw namin ni Mama Lisa guys ha. Sige anak, magsayaw na ta anak. Sasayaw. Magsayaw mi ni Papi guys. Mahangin po dito guys sa labas. I-feel mo hangin? I-feel mo hangin anak? Hangin anak no? Yan guys, upo muna kami guys. Painit na dito mga palangga. Ini. Gusto. Init no? Init ka Frida. Seta fa di torda. Star si tar. Ang mandaridor. Na guys. Manamig sayaw ni Mama Lisa guys. Musayaw rami kajot guys ha. Oh guys. Musayaw rami kajot ni Papi guys. Kay maluya man si Mama Lisa, mabughat unya. Oo guys. Si Papi pod guys mabughat pod. Sus. And thank you for watching mga palangga. Mwah. Happy watching sa among mga videos ni Papi. Thank you for watching. Happy blessed Saturday.